Reklamo kayo. So, Aura pa, nasita ko na siya. Ay, good morning! Good morning, good morning, good morning! Ay, nandito na naman. Rest muna. Galing maglaglag, maglakad-lakad. Jogging. Yan, rest muna. Yun. Ang haba-haba. Ayun. Ang haba-haba niya. Tapos, tingnan ninyo, para pang bundok. Yan, wala pang pollution. So, say good morning. Good morning, good morning, good morning. Buenos días. Buenos días. Con todo. Good morning. Kansanay kita kay. Descansa Kuman kay. exercise kita. Ya kami na kami. Medyo siguro mga 2 kilometro. Kansaw, yalpies. Kami descansa, man-exercise. Descansa, anay. Kaman relax. Relax un poco. Si volve kita Aura ay prepara kami almuerzo. Este lang yung pwede hablar con ustedes, ha? No hay pa kami si almuerza, agua No lang. más escucha que más puede tú tragar. No más escucha que puede No más tú escucha tragar. más que puede tú tragar. Cosa quiere decir. Man empacho tú si come pataka. Come lang, katantaman. Kain lang daw ng katantaman. Huwag sumobra. Do Yun lang you po. live to eat or you eat to live? Eat to live. Es el filósofo que quiero darle con ustedes. Ustedes se cuidan.